السلام علیکم جی وعلیکم سر، کیا کرتے ہیں؟ سر میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں۔ کیا صورتحال کی ہے؟ کام کی، ملازمتوں کی، کاروبار کی؟ ملازمتوں کی یہ ہے کہ ملازمت بالکل فارغ کر دی ہے گورنمنٹ نے بھی، اور سیلری جو ہے وہ آلریڈی کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی پرائیویٹ محکمے ہیں انہوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کر دیا، اور وہ پہلے ہی گھر بیٹھے ہیں، اور گورنمنٹ کی ان کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ آپ نے نبھا نہیں رہے۔ خان صاحب نے وعدے تو بہت کیے ہیں لوگوں کے سے کہ میں یہ کر دوں گا آپ کے، میرے یعنی کہ آپ مجھے ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، لیکن لوگوں نے اس کو آزمایا۔ اب 2 سال آزمایا، 2 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ ایک چیز دیکھ رہے، یہ انہیں پناہ گاہ بنائی ہے، گھر میں پناہ گاہ۔ اب دیکھیں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا کہ گھروں میں محصور رہیں، جو لوگ فٹ پاتھ پر ہیں ان کے لیے انہوں نے پناہ گاہ بنائی ہے، اور وہی لوگ انہوں نے پناہ گاہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ بتائیں آپ مجھے، اس کا سوال میں عمران خان سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے پناہ گاہ کس لیے بنائی ہے؟ لوگوں کے رہائش کے لیے بنائی ہے یا ان کو باہر نکالنے وہ بنائی تھی کہ وہ لوگ جن کے پاس یہاں پر رہائش نہیں اور دوسرے شہروں سے، دور دراز علاقوں سے تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے کسی وجہ سے آتے ہیں تو ان کو آسانی سے یہاں جگہ مل؟ سر آپ وزٹ کریں، کون سا جو آؤٹ آف اسٹیشن سے آپ بھی فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ جو عوام بھوکی مر رہی ہے ان پر مہربانی کریں، اور اگر ان سے ہو سکتا ہے تو میرا تو ایک ہی پیغام ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر میں غلط ہوں تو وہ بھی غلط ہے۔ جیسی عوام ہے ویسی ہمارا معاشرہ ہے، جیسا ہمارا معاشرہ ہے ویسی ہماری حکومت ہے، جیسی ہماری حکومت ہے ویسے ہمارا حکمران ہوگا۔ یعنی کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اچھے ہیں تو خان بھی اچھا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ عافیت دے جی۔ اور ان کے نزدیک یہ ہمارے کرتوتوں اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں اس سے زیادہ یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب آپ کے بھی امتحان کا وقت ہے، یہ صرف عوام کے امتحان کا وقت نہیں ہے، یہ بڑا امتحان آپ کے لیے موجود ہے، اور کسی پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کریں مجھ پہ احسان، نہ کریں حمید، اشفاق، لطیف، فلاں 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 پہ، اپنی ذات پر احسان کریں، کیونکہ جواب دہ آپ ہیں، گربان آپ کا پکڑا جائے گا، اور مالک کائنات کے حضور بھی آپ سے اس چیز کا جواب لیا جائے گا کہ مافیاز جن کو آپ دبانے کی بات کرتے رہے وہی مافیاز راج کرتے رہے، اور آپ صرف تقاریر کے ساتھ بہلاتے رہے۔ یہ معاملات بہرحال ایک پریشان کن چیز ہے۔ میں آپ کی محبت میں یہ بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو روز محشر اس چیز کا باعزت طریقے سے جواب دے سکیں۔ چاچا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاروبار ہے کوئی یہاں پہ کہ کوئی سامان لینے آئے ہیں؟ ہم تو تاریخ پر آئے ہیں۔ تاریخ پہ آئے ہیں تو خیریت تھی؟ کیا کیس ہے، کیا معاملہ ہے؟ حکومت کم ہی ہوں گے، جس انصاف نہیں ملے گا لوگ تھکے کھانے گالی نہ دے، لیکن حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت نے کیا کیا ہے؟ جب تمہارا وزیر اعظم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کسی دکان تے کنٹرول ریٹ ہے، کسی دکان تے کوئی مطلب انسانیت ہے؟ ہر دکاندار مرضی کر رہا ہے۔ اگر 5,000 روپیہ بھی ایک روٹی کا مقررہ کر دے تو ہر دکان پر 5,000 ہونا چاہیے۔ کوئی 5 روپے کی دے رہا ہے، کوئی 7 روپے کی دے رہا ہے، جبکہ یہ آیا ہے اس دن کا پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا ویسے یہ نالائکی تو ضلع انتظامیہ کی ہے نا، ریٹ جنہوں نے امپلیمنٹ کروانے تھے۔ جب باپ گندا ہو تو اولاد بھی گندی ہو۔ لیکن یہ مسئلے تو پہلے بھی تھے سر۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دن میں میں آرڈر دیتا ہوں، انتظامیہ کیسے نہیں مانتی؟ امیر محمد خان کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ پیٹ کی جنگ میں گندم مہنگی ہوئی تھی، اس نے 13 سیٹ ہیں پاکستان کی، ان کو بلا لیا اور کہا کہ جنگ میں فوج اور اسلحے کا خرچہ ہوا ہے، گندم کہاں گئی ہے؟ کل اگر گندم مارکیٹ میں نہیں ہوگی تو میں تمہارا علاج کروں گا، تو گندم مارکیٹ میں آ گئی۔ جب تو نالائق، نااہل، بے اسرا وزیر اعظم ہوگا تو انتظامیہ بات اس کی نہیں مانے گی۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بیوروکریسی میری بات نہیں مانتی، ان کے وزیر اعظم کے سارے ساتھی کہتے ہیں۔ مجھے 8 دن کے لیے دے دینا، 24 گھنٹے کے لیے وہاں بٹھا دے، وزیر اعظم یہی رہے گا۔ آرڈر میں کرتا ہوں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وزیر اعظم ہاؤس آپ کو بٹھا دیں؟ صرف بٹھا دیں، میں آرڈر کرتا ہوں، اچھا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو سب سے پہلا آرڈر کیا ہوگا اگر آپ وزیر پہلا اعظم آرڈر بنتے ہیں ہوگا کہ ریٹ جو بھی ہے یہ کنٹرول ہوگا، کوئی دکاندار ریٹ سے تجاوز نہیں کرے گا۔ نمبر 1 پہلا آرڈر۔ پہلا آرڈر یہ ہوگا۔ اچھا جی۔ نمبر 2،
ऐसा होगा कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा। तीसरा आर्डर ये होगा कि पेट्रोल का रेट जो है वो साल बाद बढ़ता है, एग्रीमेंट होता है साल का, ये पता ही नहीं। दालों का रेट, चीनी का रेट, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का रेट जो है ना वो हर रोज़ होता है। अच्छा। किस चीज़ का? सब्ज़ी का, जिन्होंने मंडी में आना है, सब्ज़ी का और चारे का। ठीक है। इसके अलावा साल का रेट होता है, अच्छा जी, दूसरे दिन का नहीं होता। ठीक हो गया। जो है ना ताजिर, ये देते हैं को पैसे और रेट मर्जी का बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हम गाली के बगैर बात करें ना तो ज़्यादा अच्छी असरदार बात होगी। बात आपकी ठीक है, इनको फूलों के हार तो पाने नहीं, ये तो गाली के लायक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ एक बताएं, मिनट। इमरान खान यही सारी बातें कहता था जो आप कह रहे हैं, कहता था ना, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद मसले और हो मैं जाते, कहता पता हूँ- चलता है मसले बड़े हैं। मैं कहता हूँ यही बेटर है। आर्डर कराने वाला और आर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन कराने वाला अक्लमंद लोग होने चाहिए। अच्छा, यानी इनको आप ये समझते हैं कि पता नहीं है कि इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं, कैसे करवाना है, बाकी इनकी नीयत में कोई मसला नहीं है। नहीं नीयत भी इसकी एड़ी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अगर नीयत अच्छी हो तो जितने आप मुश्किल, जानते हैं इमरान खान को? मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? इसका प्योर डीएसपी था, मियाली का रहने वाला है। डीएसपी था? इसका बाप डीएसपी था पुलिस में, अच्छा जी, और ये हॉकी का प्लेयर था इमरान खान। इमरान जो है तो ना, वो तो क्रिकेट खेलता रहा है। वो ही क्रिकेट हॉकी एक ही चीज। एक ही चीज होती है। हाँ। चलो अल्लाह खैर। बात ये है कि अमल दरामद वो करा सकते हैं जिनके पाँव मजबूत हो, जिनका दिल मजबूत हो, जिसका दिमाग मजबूत हो, जिसकी नीयत मजबूत हो। अल्लाह हाफियत है, अल्लाह हाफियत है। बहरहाल जी खान साहब, ये पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, हम इनको एक हद तक फिल्टर कर सकते हैं, हम इनको काट पीट नहीं सकते, हम इन आवाज़ों और इन बातों को उठा के नहीं फेंक सकते। जो फिल्टर जिस हद तक हम कर सकते थे हमने उसको फिल्टर किया, लेकिन बहरहाल ये पब्लिक सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आपको, आपकी काबीना को, आपकी जमात को इसका जवाब देना पड़ेगा, जैसे माजी के हुक्मरान आज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर क्या करते हैं भाईजान? सर मैं पहले तो हॉस्पिटल जॉब करता था, कौन सी हॉस्पिटल, सरकारी था? प्राइवेट? लाहौर जनरल हॉस्पिटल अच्छा जी। में। तंग आकर मैंने अपनी ईमानदारी से वो जॉब से रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। ये तो बड़ा तिब का शुबा, तो बड़ी मोहब्बत वाला शुबा होता है उसमें। सर तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी थी जहाँ पे बेईमान लोग बैठे, सरकारी मेडिसिन जहाँ पे उतरती है, और उन्होंने मुझे कहा कि हम इधर से पैसे बनाएंगे। मैंने अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ड्यूटी छोड़ दी हुई है। और कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन मैंने सन 2006 में छोड़ दी थी। अच्छा, हाँ जी, सरकारी जॉब रिजाइन की थी। यानी कि ये गंद पुराना है, ये तो और नया काम ये नहीं तो है। सर माफिया सारे का सारा। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं इंटरव्यू के लिए करना चाह रहा था, उसने कहा आपके माथे में गोली लगेगी। ये इतना बड़ा माफिया कि आप सोच नहीं सकते। आज इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो इस माफिया का शिकार हुए हैं। वो बंदा सही है, लेकिन उसके आगे जितनी कबीना बैठी हुई है ना, सब दो यही लोग जरदारी के दौर में थे, यही लोग काफ लीग के दौर में थे, यही लोग वो हैं जो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान अच्छा खान बताते खुद जो है बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि उस बादशाह का, उस शाह का या उस सरदार का क्या करना जो अपने ही साथियों से, हवारियों से ब्लैकमेल होता हो? सर ऐसे बंदे को तो खुद चाहिए ना। हमने इमरान खान की सपोर्ट की, मैं नून लीग का था स्पेशल। मैं खान साहब को ये बताना चाहता हूँ, अगर मैडम यास्मीन मेरा मैसेज सुन रही हैं तो उन्हें पता चलेगा, उन्होंने आवाज़ दे के मेरे इलाके में मुझे कॉल किया था, और मैडम की जितनी हमने सपोर्ट की है, आज हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो नून लीग के दौर में प्रोवाइड की जाती थी। मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ें? सर मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट आप इमरजेंसी में जाते थे, आपकी पर्ची भी फ्री थी, आपको जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट थी उसको भी फ्री किया जाता था, और अगर 24 घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए भी। और उसके बाद जब आप वार्ड में शिफ्ट किए जाते थे या ऑपरेशन के लिए, तो अंदर से तकरीबन आधे से ज़्यादा मेडिसिन प्रोवाइड की जाती थी एक आम आदमी और को। अब नहीं है, अब नहीं है सर। वो वैसे बेहतर नहीं है कि यार मेडिसिन वाला कटा ही खत्म करो क्योंकि ये चोरी हो जाती है? ऐसा ही सर नहीं है ये तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। खुदा ताला ही इनको नेकी की हिदायत करें। इमरान खान बताते खुद अच्छा आदमी है, लेकिन उसके आगे जो बंदे हैं ना, मैं उनका कुछ नहीं कह खान साहब, सकता। आपकी अजमत को सलाम, आपकी अच्छाई को सलाम। एक चाचा जी और भी हमारे साथ, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। लोग बहरहाल आपसे मोहब्बत करते हैं। सर बात सुन लें प्लीज़। अल्लाह के रसूल के दौर में तो कुछ भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल, उनके असहाब, उनके यार
कभी भी पैरों से फिसले नहीं थे, कभी भी बैरोक्रेसी के जंगल में, गद्दारों के जंगल में नहीं आए थे। इमरान खान कैसे कहता है कि बैरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती? जब पेट्रोल का रेट कम हुआ तो पेट्रोल शॉर्ट हो गया, जब पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो पेट्रोल आम हो गया। बिल्कुल ठीक है। बात ये है। अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल तो जी मेरे हिसाब किताब के मुताबिक ये है कि मैं तो सीधी सी दो बातें जानता हूँ। जो वक़्त का अमीरुल मोमिनीन है, जो वक़्त का हाकिम है, सरदार है, वो अगर अपने 100% सही काम कर रहा है तो उसको अपनी शूरा की तरफ देखना चाहिए। अगर उसकी शूरा सही काम कर रही है तो ठीक है, अगर उसकी शूरा काम सही नहीं कर रही, उनको दस्तबरदार कर दे, उनको निकाल दे। तो लेकिन इमरान खान के साथ वो जो हमारे इस वक्त के हाकिम हैं, अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन बने हुए हैं, उनका ये काम है कि जो उनके साथ करप्ट बंदे हैं उनको सबसे पहले छांटी करके बाहर निकालें। वो कहते हैं मेरी मजबूरी है, हुकूमत नहीं चलती। नहीं हुकूमत चलती तो फिर वो खुद दस्तबरदार हो जाए। जो अमीरुल मोमिनीन कंट्रोल नहीं कर सकता या अमीरुल मोमिनीन जो नहीं सही काम कर सकता, वो अपनी सीट से वो दस्तबरदार हो कहते जाए। हैं कि वो ये समझते हैं और इस चीज़ का इजहार भी वो अपने स्टेज से करते रहे हैं कि मैं आखिरी उम्मीद हूँ। बाकायदा उनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि ये आखिरी उम्मीद है, इसके बाद पीछे कुछ नहीं है। ये बात गलत है। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की उम्मीदों से नाउमीद नहीं होना रहमत से चाहिए। नाउमीद। अल्लाह के खजाने में बहुत वसी हैं। इमरान खान से भी आला आला बंदे हैं, नवाज शरीफ से भी हैं, लेकिन जो काम सही करेगा वो सरदार, वो हाकिम सही है। बिल्कुल ठीक जो हो गया। काम यानी सही अगर नहीं आप करेगा- किसी सिस्टम को चला सकते हैं तो आप ज़रूर उसमें अपनी इनपुट दें। और बहुत वैलिड बात की कि अगर आप ठीक काम करें और आपको ये नजर आ रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बैठने वाले मेरी आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बहरहाल आपको उनका एहतसाब करना है। और अगर आप उनका एहतसाब नहीं करेंगे तो यकीन माने ये एहतसाब आपके गिरबान तक पहुंचेगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।